menemani dong. Atau aku bilang, Bu nanti kabarin ya Bu ya kalau. Oh iya, kamu SMS aja. Bu kabarin kalau sudah selesai ya, biar kita on the way. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi ke Singapura. Kita jalan-jalan. Itu Food Republic, itu Pedro, itu Stream Singtel. Nah, di sini macam-macam manusia, guys. Kita sudah sampai Singapura lagi, kita jalan-jalan. Jadi pasti jam segini masih mereka pada makan ya kan. Gak mungkin langsung habis makan terus berangkat pulang itu juga. Dia juga ambil jeda time untuk karena mau urut ya. Gak mungkin habis makan langsung nanti. Pero kaya, ang hirap pag sabihin mo, okay na ang lakad. Kalimutan na natin. Nah, ini sampai MRT jam 1 kalau nggak salah. Para hindi ko mag-gets, yung wala siya, ito nga, nandun ako sa lugar na yun. Hindi siya pupunta, kasi nandun ako. Yung apektado yung buong friendship. Siya. Okay. Hindi, nag-okay naman kami, nagkasagutan naman kami. Pero kasi sa akin, pag kami something na tayo, agents ka na sa akin. Kaya mo makisama for the sake ng friendship and deeper than that. Oo, wala. Wala, oo. Parehas na tayo. Kasi hindi naman lahat, kailangan naman na tayo lang yung At saka ako, madadami na oo, correct. At saka ko yung ano, yung parang matandaan na natin magkakampihan. Yung sinabi ko kay Ate Maya, tsaka kay Ate Lee, Uy, gusto ko ng kampihan. Hindi pwedeng porket, anong yung porket galit kita, sasabihin ko din sa hindi nga careful. Ayaw ko na yun. Pero kasi ano siya, yun yung mga toxic traits. Maju lah, goblok. Goblok. Kena saman loh. Kasama